بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته يودن خدا اللہنا ان يرسل الرياح دا چرالی کی بادنا مبشرات زیر ورکون کی وَلِيُذِيقَكُمْ مَوْدِدَ پارا چوسا کئیتا ستا من رحمته در رحمت پلنا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ او دا چروان شی جازنا کشتای بے امره پا حکم دا اللہ وَلِتَبْتَعُوا او دید پارا چولٹ ویتاسو من فضله دا فضل دا اللہنا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دید پارا جتاسو شکر باسیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تاگی سرار لگلو منگا من قبل کا مخکستانا رسولان پیغمبران الى قومیم قوم خپلتا فجاؤهم نرات لکلو دیتا بالبینات بدلائلو فانتقمنا من الذین اجرموا بدلو آغست منگا داغ کسانونا اجرمو چی مجرمانو وکان حقا علینا نصر المؤمنین او دے لازم پا منگ باندی امداد مومنانو اللہ الذی اللہ غزات دے یرسل الریاح چرالی کی بادنا فتسیرو صحابا فتسیرو نو اچتکی صحابا وریزا فیبسطون خورک دلرا فی السماء پاسمان کی کیف یشاؤ سرنگی چی خوخوی دا اللہ ویجعلو کسفن او گرزی دلرا ٹوٹی ٹوٹی فتر الودقا وینی ساس کے یخرجو چراوزی من خلالی دمینز داغینا فَإِذَا صَابَ بِهِ ہر کلا چورسی اللہ دی باران لرا من یشاؤ آغا چاہتا من عبادی چی دبندگانو دخپلونا اذا هم یستبشرون نو دغا وقت کی وی دی خوشحالی کون کی زیری اغسطن کی دی او بلنام ان کانو او یقیناً او دی من قبلی مخی اینزل علیہم دا چی نازل شپ دی باندے من قبلی مخی دینا لمبلسین خام خانا امیدی کون کی در رحمت دا اللہ نام